अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश तईक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अडयाला जेल से इमरान खान साहब की पेशी थी और पेशी के दौरान उन्होंने साफियों से गुफ्तगू की और साफियों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने भयानक किस्म के इंकशाफात कर डाले। आज का प्रोग्राम सनसनीखेज इंकशाफात से भरपूर है। आप मेरे साथ रहिएगा और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करते, तो 65% जो आवाम है वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर गुजर जाती है। तो गुजारिश है कि हम वीडियो में आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले में मजीद इजाफा करती है, तो इसलिए आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि साबिक जज मोहम्मद बशीर दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल में गए। इद्दत केस वाले जज ने बताया कि इस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला ना सुना दूं। तफसीलात के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान का कहना है कि खत लिखने वाले जजेस को सलाम पेश करता हूं। ख्वाहिश थी कि फुल कोर्ट इसकी समाअत करता। 7 जजेस का बेंच कमीशन से बेहतर है। उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त कमीशन के अलावा ये जो 7 जज बैठे हैं, यानी हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है और पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं वो हमारे ऊपर दबाव डालकर हमसे फैसले लेने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के जो एक इंसाफ का निजाम है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और सनसनीखेज सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। तो उन्होंने खत लिखा और खत ऐसा था कि पाकिस्तान की बुनियादों को इन्होंने हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अगर इस किस्म का जो 6 जजेस का एक लिखा हुआ खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाए तो एक बहुत ही हैरान कुन मरहला हो सकता है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा वजीर आज़म पाकिस्तान की आपस में मुलाकात हुई और उन्होंने रातों रात यह फैसला किया कि एक रिटायर्ड जज को इसके ऊपर बिठाकर जो है हम तफ्तीश कर लेते हैं। लेकिन वो तफ्तीश जो थी वो उसको पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर हाजिर सर्विस जो जज हैं वो अगर दबाव से बाहर नहीं है तो एक जो पुराना जज है, जो एक बूढ़ा जज है और जो इस वक्त किसी के उसके पास कोई ओहदा भी नहीं है, पावर भी नहीं है, तो वो किस तरह से इन 6 जजों को इंसाफ दे सकता है जो इस वक्त पावर में है। तो ये एक मजाका खेज पेशरफ थी, लेकिन तसद्दुक जिलानी साहब ने इसका जो है वो बाइकआउट कर दिया और उन्होंने इस कमीशन का सरबराह बनने से इनकार कर दिया। एक बहुत ही जबरदस्त उन्होंने ये स्टेप उठाया है और इमरान खान साहब ने भी इसकी तारीफ की है कि ये बहुत ही अच्छा इकदाम है तसद्दुक जिलानी साहब की तरफ से। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो एक बेंच भी तश्कील दे दिया है। आगे चलकर मैं आपको नाम भी बताऊंगा कि कौन कौन से जजेस जो है वो इसमें शामिल हो चुके हैं। एहतसाब अदालत के साबिक जज मोहम्मद बशीर के दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल में जो है वो जा चुके हैं। इद्दत में निकाह का केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने वकील को बताया कि इस वक्त तक वह बेटे का वलीमा नहीं कर सकता था जब तक फैसला ना सुना दूं। साइफर केस में मेरा 342 का बयान हो रहा था, जज 10 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आते ही फैसला सुना दिया। यानी कि 10 मिनट के लिए वक्फे के दौरान जो है वो बाहर अगर कोई चला जाए तो पीछे से जज फैसला सुना देता है। आप ये कंडीशन चेक करें कि पाकिस्तान में अगर इंसाफ का निजाम है तो वो किस कदर गहरी खाई और पस्ती में गिर चुका है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अब तक गायब रखा गया है, जिन्होंने पाकिस्तान में बताया था कि जनाब ये सारा इलेक्शन फेक हुआ है और पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 45 और 47 की अगर तहकीक कर ली जाए तो किसी और चीज की तहकीक की जरूरत नहीं है, सारा कच्चा चिट्ठा उसके अंदर खुल जाएगा। तो वो अभी तक वो जनाब गायब हैं। विसल ब्लोअर को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है मगर कमिश्नर को गायब कर दिया जाता है। कमिश्नर रावलपिंडी और फॉर्म 45 एक ही बात की निशानदेही कर रहे हैं क्योंकि इस पर तहकीकात नहीं हुई। शौकत अजीज सिद्दीकी का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, इसलिए हम खामोश रहे। जजेस के खत की इंक्वायरी का आगाज शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात या इससे भी पहले से शुरू कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जरूर करें। अच्छा, इसके अलावा शुक्र है कि तसद्दुक जिलानी ने कमीशन के सरबराही से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना दिया गया। जजेस का खत लिखना संजीदा मामला है, इस पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए थी, ताहम सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंचेस का बनना कमीशन बनने से बेहतर है। जैसे ही मैंने आपसे बात की है ना कि एक जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निजाम के अंदर जो मुदाखलत हो रही है, अब यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो सारे पाकिस्तान को पता है कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं और नून लीग के साथ कंप्रोमाइज्ड हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज्ड हैं।
لیکن اس وقت جو نیچے سے یعنی ہائی کورٹ کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو ایک لاوا ابل رہا ہے اور ججز جو ہے وہ بالکل ان کی بس ہو چکی ہے، ان پر دباؤ اس قدر ہے اور ایسے ایسے بھونڈے کیس جو ہے وہ ان کو لا کر منظر عام پر جو ہے وہ لا کر فیصلے لیے جا رہے ہیں اور سزائیں دی جا رہی ہیں، تو بالکل وہ ججز جو ہے وہ پریشان ہو چکے ہیں اور اس قسم کی کسی بھی قسم کی جو گفتگو ہے، جو یہ فیصلے لیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ کھل کر بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آج ایک بہت ہی عجیب سی اپڈیٹ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ایک جو مشکوک خط جو ہے وہ موصول ہوا ہے۔ اس میں تفصیل میں اگر میں جاؤں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک جج کے سٹاف نے خط کھولا تو اس کے اندر پاؤڈر تھا، ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود تھا، کسی خاتون نے بغیر اپنا ایڈریس لکھے خط ہائی کورٹ ججز کو ارسال کیے۔ اس میں اینتھریکس بتائی جا رہی ہے، اینتھریکس ایک کیمیکل ہے جو اس خط کے اندر ڈالا گیا تھا۔ اینتھریکس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو نکال کے اپنے سامنے رکھ کے اس کو یعنی یہ سانس کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ آپ نے 1998 میں کوئی لندن ایئرپورٹ پہ بھی سنا ہوگا کہ خط موصول ہوئے تھے اور جناب اس کے اندر پاؤڈر تھا، وہ پاؤڈر سے کچھ لوگ جو ہے وہ ہلاک بھی ہوئے تھے۔ تو یہ ایک خطرناک پاؤڈر ہے جس کو اینتھریکس کہا جاتا ہے۔ غالباً ابھی تو اینتھریکس نام تو نہیں بتایا گیا سپریم کورٹ کی رپورٹ میں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اینتھریکس ہی ہوگا جس میں یہ جو ہے وہ اندر جسم کے اندر جا کر مختلف بیکٹیریا اس کے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو پاؤڈر ہے وہ جسم کے لیے بہت مضر ہوتا ہے اور اس کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ انسان کی موت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اگر اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو اس کے بارے میں آگے آگاہ کروں گا۔ اچھا، 6 ججز کے نام اب میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قبل ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے معاملے پر 300 سے زیادہ وکلا نے سپریم کورٹ سے آئین کے آرٹیکل 3/184 کے تحت عدالتی امور میں مداخلت کرنے کے الزامات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے زیر قیادت کوئی بھی کمیشن ان الزامات کی تحقیقات کو ضروری آزادی اور اختیارات سے محروم کر دے گا۔ آئین کا آرٹیکل 3/184 سپریم کورٹ کے اصل دائرہ اختیار کا تعین کرتا ہے اور اسے پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کے نفاذ کے حوالے سے عوامی اہمیت کے حامل معاملات میں سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ واضح ہے کہ 27 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کام میں خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت اور دباؤ میں لانے سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا، جیسا کہ میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، نام یاد کر لیجئے گا کہ اس میں کون کون سے جج اب تفتیش میں شامل ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد جنہوں نے خط لکھا ہے ان کے نام کیا ہے؟ جسٹس محسن اختر کیانی، اور اس کے علاوہ جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز الحق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے ججز کا فل کورٹ اجلاس طلب کیا ہے، جس میں 7 جج بیٹھ کے اب اس کی تفتیش کریں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس عیسیٰ سے ملاقات کی ہے، جہاں دونوں نے کابینہ کی منظوری کے بعد عدالتی امور میں مداخلت کے خدشات کے تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کا جو وفد ہے وہ ملا تھا نون لیگ کے لوگوں سے، اور باہمی طور پر انہوں نے باہر آ کر کچھ یہ تو نہیں بتایا کہ ہم کس مقصد کے لیے ملے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہیں نہ کہیں پر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پوائنٹ پر متفق ضرور ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو ایک چھیڑ چھاڑ ہے اس کا کلا کما کیا جائے، اور اس کے لیے خفیہ طور پر ان کی میٹنگ جو ہے وہ میرے خیال اس وقت جاری ہے۔ اگر ناظرین کرام ایسا ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان سارے معاملات کی تفتیش ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر جوڑ توڑ کرتی ہے اور کس طرح سے وہ سیاسی طور پر کے معاملات جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، سیاسی لوگوں کو انہوں نے اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے اور ان کو نکیل ڈال کر وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ہانکتے ہیں اور اپنی منزل مقصود پر اپنی مرضی کی منزل مقصود کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک لاوا پھٹنے کو تیار ہے، اور یہ سب لوگ جب پھٹیں گے اور جب عوام سڑکوں پر آ جائے گی تو یقیناً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، اور بیک فٹ پر جا کر جو ہے وہ اپنی بیرکوں میں واپس جانا پڑے گا جہاں پر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، ایسا کہ قائد اعظم نے بھی ان کو پاکستان کی جو ایک پولیٹیکل فورس کے معاملات سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، اور ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کا کام
जो है वो आपका सरहद पर है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सों को अपना काम करने दे, आप अपना काम करें। तो ये इस हवाले से अगर वो बैकफुट पे जाते हैं तो यकीन, लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस अगर एक पॉइंट पर जमा हो जाती हैं तो पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो मार्शल लॉ की तरफ या इमरजेंसी की तरफ भी जा सकते हैं, टेक्नोक्रेट हुकूमत भी आ सकती है, इस हुकूमत का धड़न तख्ता भी हो सकता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाकर यह हुकूमत 2 दिन भी नहीं टिक सकती, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इनको अपनी मर्जी से अपने मर्जी के रिजल्ट के साथ जो है वो लेके आई है, और इनका काम है एस्टेब्लिशमेंट की जो पनीरी है उसको सरसब्ज रखना, और ये वही काम करती रहेगी। तो एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक ये अपनी ओहदों पर बरकरार भी रहेगी, अगर नहीं रहती और जरा भी दाएं बाएं होती है तो एस्टेब्लिशमेंट इनको एक दिन भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको अपनी सीटों से उतरना पड़ेगा और टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। लेकिन ये उन एस्टेब्लिशमेंट के लिए अब जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक बंद गली में जाती हुई मालूम हो रही है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट देखा जाए तो जो सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं, हारून रशीद साहब, वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हार चुकी है और इमरान खान जीत चुका है, लेकिन इमरान खान की जीत को अभी वो तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन उनको तस्लीम करना पड़ेगा। और अगर वो तस्लीम करते हैं, अपनी बैरकों में वापस जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े कारनामे जो पाकिस्तान की तारीख में 77 साल तारीख में है सामने नहीं आए, तो वो सामने आएंगे और पाकिस्तानी दांतों के तले उंगलियां लेकर बैठ जाएंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या क्या खिलवाड़ किए हैं। तो ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि पाकिस्तान का ये जो एक जबरदस्त किस्म का जज्जों का स्टैंड है वो किस करवट बैठता है, और क्या ये रास्ते में दम तोड़ देता है, क्योंकि इनके ऊपर जब दबाव आएगा, जब प्रेशर आएगा और जब बहुत ही जबरदस्त किस्म का दबाव आएगा, तो ये क्या अपने मकसद से हट जाएंगे, क्या ये खामोश हो जाएंगे, या क्या अपने आप को कुर्बान करके पाकिस्तान की समत को दुरुस्त करने के लिए एक कोशिश करेंगे। ये आने वाले दिनों में देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।